उसे ना मैं जो भी सवाल पूछूं उसका जवाब फटाफट देना। हाँ सर। तो बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? फटाफट। আমি এটা ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছি যে আমি মরে গেলে আর বাঁচবই না। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक। तुम बहुत पढ़े लिखे हो तो फिर इंग्लिश बोल के दिखाओ। इंग्लिश? बात कुछ समझ न आए। মেয়ে দেখে জোরে বাইক চালিয়ে লাভ কি? না তুই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছিস না মেয়েটা তোকে দেখতে পাচ্ছে। হে ভগবান একটা ট্রু লাভ খুঁজে দাও গো। ব্লক নয় ইগনোর করতেছে গো। ব্লক করে দিলে তোমার উন্নতি দেখবে কি করে? হ্যাঁ তোমাকেই বলছি, তুমি নিজে থেকে আমার হবে নাকি তোমায় তাবিজ করতে হবে?